салом алейкум, дӯстони азиз, ҳамакасан нағзен сӯзен. Дӯстони азиз, ана бисёриёт гуфта ки чӣ хеле дар тозон як бор харид мекунӣ, соҳиби амқадар чизу падарков мешӣ. Дӯстони азиз, албатта ягон кор осон нест. Дар тозон як бор харид мекунӣ, ягон чӣ, масалан набори корча, тифал, миксер, любой чӣ дар каталогаш ҳастай. Ана метро яча харид мекунӣ, борта мегирӣ, 2 касадата регистратсия кардӣ, 70% борот, яъне 303 сомонот возврат хидда бо мебиёяд дар картат. Гӯё ки ҳамин бората 30% да харидӣ. Баъдан дӯстони азиз, одамот одам мебиёранд, ту зина ва зина боло рафтан мегирӣ ва соҳиби туфоҳо мешӣ. Беҳтарин туфоҳо ҳастанд дар ин ширкат. Хубиш дар чия? Ҳар як ширкат минусу плюс дорад. Қиниш ҳамин қадр ки барои регистратсия шидан бояд як бори ҳамин ширката бихарӣ. Ана чӣ хеле ки медонем, ман рӯи рост мегӯям, қиниш ҳамин осониш чия ки на документация мекунӣ, на ҳичи ранги дига ширкатҳо. Просто метрой харид мекунӣ, 2 одам мебиёрӣ, уже якум зинара мегзарӣ. Одамот одам мебиёранд, дуюм зинара мегзарӣ. Одамои ва ё одам овардан сеюм зина. Именно одамое ки дар сетивои маркетинг кор кардагиянд, ин кор бароишон дикарад дига. Рақамҳо дар рӯи экран, рақамҳои хидмат. Бинависе оиди кор дар тозон, маш мода пурра мефаҳмонам, кӯмакам мекунам, кориш қин нестай, осонай. Аллакай духтаракои зинаи шашумдан. Дар дигар ширкат аллакай одамот туҳфа мошинашонам гирифтанд, мо дидем. Ки гуфтум одамо мошин гирифтандам, хеле ширкат кор карданд, мо ҳамара дидем хидмон ба чашмои хидмон. Ана агар ту ҳам фаъол бошӣ, удаи ҳамин корро бубуроӣ, яъне ки як бор харид карда 2 одам оварда тонӣ, тозон ҷои ту марҳамат. Чӣ хеле ки гуфтум рақамҳои хидмат бинависе, оиди кор ман мефаҳмонамтон. Дар таги видео силкаи сайт мешава, и интернет магазинаи сайт. Метонӣ бидрой прямой регистратсия шавӣ. Метонӣ ягон кас спонсорат шава, мақсад якдигара дастгирӣ кунӣ. Ана мехоҳед дӯстони азиз, маркетинг планшам дар рӯи экрана бинед чӣ хеле осона, ягон кори қинӣ надорад, документация намекунӣ, даводав намекунӣ, туҳфа мегирӣ фақат. дӯстони азизи ман, иҷада мо встреча блогеров рафтаистем. Ман назди Саодат ва Адолат рафтаистам. Адолатам медонед ридо, чунки Саодат оилаи тоҷик дар Олмон. Мо гуфтем пикник мекунем, ҳаворо бинед чӣ хел шуд. ҳаво якбора чангу хоке шуд ки хай акӯжа мо гуфта будем раҳаки кардем. азиз, имрӯз мо қарор дорем дар ботанический сад, ин мошини қапастае вайдод ина мо омадем. ҳозир ман мегӯям мо иҷа чида омадагӣ сабинана моз мегӯям ой ҷои арсоб даҳи рӯзи якшанбе пурра иҷада ҳам қаҷа дорам бечора. дӯстони азиз, мо дар пикник қарор дорем. ҷамъа нозу неъмати дунё, иҷа раисаҳоро хел дидем. да раиса инаҳаята инаҳат тигри диюм раиса тридочинги ва Адолат ва Саодат инҷа шиштем бо тантана зодрӯзи Саодат будай. дӯстони азиз, ина иҷа дуғу пуғу салат малат ҳамаи чӣ хулоса гирифтем, омадем шиштем. ҳамақа одам бисёр, ин одамои чӣ меомадиян, семья қатӣ. мумкин ки сексияда зиндагӣ мекунан. духтар манишон ти ана ами духтара де очаша диде. ами духтар точно очаш монанда. анами копияи очаш духтари Адолати ҷун. тридочинки шефи корвон. ай рекламаҳои кардагӣ чиқар детскиш харид кардагим. магазин дастма чӣ чизои хушрӯ дошт. дастма не бо рекомендация паплин харидагим, сумка харидагим, не сумка. Салом алейкум дӯстони азиз, ина мо омадем расидем дар ботанический адресро ёфтем. ана ҳамакаса дар инҷа шиштем. ати Саодат, Адолат, ҳамакаса кӯдакҳо, Тилафрӯз, ана ай рӯи миллион рафтеста ташкилиё нишонтон медам. хай чақчақ мо главни чақчақ меомадагем. ҷавозу шиштем воспоминания кардем ки чӣ хел туиша гузаронда будай. ай ҳама хуже ай магзашта будай дӯстони азиз. ҳама зур, ҳама чизои провал дар свадьба ай машида будай бисёр. хайр зур ҳамакаса суҳбат кардем, чақчақ кардем. беҳтарин хайрат бо ҷои соя ёфтем. ихе ҷое ки не бо ҷое ки ба соат безер намешавада, чизиш офтоб намеяд.
عزیز عدالت میگه این با شرافتی ما ویستافکا ما زنگ اینجا هر هفته چیز میفروشن با شرافتی خودت نه خیلی هر روز ممکن نگاه نه مخو ماروی ما کردیم تری چینگی اومده گفته چقدر تری چینگی بیرون برو اومده برای خیلی کده ویستافکا چیز تامینه اینا جمعه سالی نیکلای فروشی این اونجا کپو بوده این چشم اونجا رفتی همین جمعه چانسم باشه $100 بوده گیست همین جمعه چند تاجیکستان چی به تاجیکستان یا تاجیکستان تاجیکستان جمعه گرمانیا نمیبری اینگو گرمانیا بره کندال دور شروزی دستی و ایرا دور اطلاس پختگی چیزی پیشه اینو ششتا به کس برمان نبرم نیرمستن از بین کرده من مایده شهشتو میتونم کامش سر همین سطح این مایده شد کلون ترسته سطح مایده شد این اینه دیگه اینجا فروشی بوده سوکاچه جوما رادر چهارمغزوی یمو و یویی از زورای چهارمغزوی آفریقا هست همجدا ایران شده 82 زور دفعه میخریم انم خیلی دوستو عزیز روز ما قریب تمام شد با این روز ما باید ایرپورت بریم شانوزه میره پروازتش کنیم این چی درخت باشه تری برو عزیز جرا بینی همه عروسا تو بگه همی اومدنه ساعت 5 شدی میگم ساعت 5 شدی همی اومدی نه راست نه ماشینش شروع بوده بخواد نه یا خوی بعد توجه گرمی سرشی توجه وقتی عروس باریه تماشا بینه عزیز انا درازینی اسفندیار بود نه هسته ایروز شنومه بعدی دو روز بوده خیلی دو روز 20 مای پیشکی ویلیک خریدک شونا رامونالی یا تا اسفندیار ده خیلی که گفتم یک تا نه ایشک همیش ده کروچ اگر یا تا خرید جنگ بزرگ وطنی میشه برای مدت تا خریدیم دیگه هر مینوت یا ویلیکوشونا میشوند در نمی حولی هول داریم انا هزی روشن رفته است خونه بیبی سه تاش رفته است سه تاش میسته سه تاش میره هزی جو برده ماشینش بجا کدسته که این ایوار های نکنه اینو خیلی گاراژی کودکو هوا با درجهش همین هفته گرم شد که نپرسی 300 برگره بینی چی خشیدن هیچ نکی پمیدارو شما نه چوه کدوم زبور چی با روی با خونی به زبور چی میشده انا خیلی دوستای عزیز من باشم چی کار کرد یعنی من طرفی امو سیوم رفته استم ما اونجا همیشه نگرفته استم که هم برای اتمی هم برای توزون هم صاحبش گفت که یا سفید میکنه میتیم تو دا گفت 3 روز شد آنوش از زنگ میزنم میگم چی شد آنوش میگه اما با فکرم سفید نکرده ارستو نیافته ای بگه بیا که کوی بگه برام چیکار میشود کوربو رو سخت سر کنیم تاکش تو دخترها کدومی میخوایی که در اتمی قدیم کار کنی در توزون تلفن خودم اول ویدیو دا موندگی بود مرحمت بنویسه یا جویا کور میکنیم انا قلمفور از یا چیزی شو میتونم کنه قلمفورتایی که اینجا برآمدگی نگاه که چه پایشون غاوسه که اون اولی که در تو باغچه برآمدگی خار و وکن ها که پمیدور رو خودش 5 4 شد بعد پمیدور مودا برآمد انا خیلی دوستای عزیز همه دخای میگم تو ویدیو آینده همه کسا نغز مونین